Na svakom balkonu može da se organizuje jedna balkon biobašta. Ovdje govorimo o rustikalnoj balkon biobašti koja može da hrani vašu porodicu, koja može da obezbedi i povrće i voće. Na koji način da organizujete vaš balkon, koje saksije da birate, litraža je jako bitna, na koji način da napunite te saksije kako bi one mogle da hrane vaše biljke do kraja sezone, na koji način se vrši smena kultura i koji izbor sorti, pojasnit ću vam na primjeru jedne saksije. Balkon bašta može da proizvede i voće i povrće za kompletnu porodicu. Ukoliko znate kako da organizujete, vi možete na balkonu da uzgajate i ribizle, borovnice, možete da uzgajate sadnice voća ukoliko su na patuljastoj podlozi. Na koji način sve to može odraditi uspešno, pojasnit ću vam u ovom videu. A ukoliko želite da organizujemo balkon biobaštu za vas, javite se u inbox stranice Trag biljke gdje vas čeka Trag biljke tim. Vidimo se. Prva faza organizacije jedne biobalkon bašte jeste da se vaše želje, dakle ono što želite da uzgajate, stavi na papir i na taj način se prvo odradi organizacija, odnosno parcelizacija balkona, skica, zatim izaberu se tipovi saksija i nakon toga se odredi organizacija smene kultura po tim saksijama. Dakle, mi imamo smenu kultura tokom čitave sezone, proleće, leto, jesen i zima. Kada se završi prva faza, biraju se kulture. Druga faza kod organizacije i planiranja balkon biobašte jeste izbor sorti. Radi se kombinacija kultura kratke vegetacije sa kulturama duge vegetacije. A također kada se biraju glavne kulture, ne možete na balkonu da uzgojite sve kulture koje se mogu uzgojiti na otvorenom polju. Jako je bitno na koji način ćete također posaditi te biljke, jer se za razliku od paprika koje se sade u paru i paradajza koji se sadi u paru na otvorenom polju, u ovom slučaju sade pojedinačne biljke u kombinaciji sa sideratima. Sljedeća faza je priprema sadnog materijala. Mora se znati tačno koliko vam sadnice treba i kada ih pripremate, koji supstrat da koristite i na koji način da organizujete pripremu sadnog materijala. Objasnit ću vam u daljem toku videa. Na svakom balkonu možete da proizvedete veliku količinu hrane i možete da organizujete jednu svoju rustikalnu biobalkon baštu. Za to je potrebno da znate nekoliko važnih pravila, a to je izbor saksije, način punjenja saksija, kao i izbor sorti. Na svim tim saksijama se radi jednako smena kultura kao što se radi i na otvorenim gredicama. Ja ću vam sada pokazati kako izgleda jedna prolećna saksija. U pitanju je saksija prečnika 38 cm i na koji način ću ja sada odraditi smenu kulture. Kao prvo, saksija mora da bude napunjena na adekvatan način. Govori se o kombinaciji zemlje, supstrata i đubriva. Ta kombinacija mora da bude ravnomerna, odnosno imamo tačan promjer 3:2:1, zemlja, supstrat, đubrivo. Koristi se granulirano organsko đubrivo, granulirani stajnjak, koji je vama na balkonima vrlo jednostavan za upotrebu. Dalje, vrlo je bitno da birate sorte kratke vegetacije ukoliko želite da odradite pravu smenu kultura. Kada je u pitanju ova moja prolećna saksija, ona ima isključivo proleće kulture, ali vrlo brzo će biti spremna za smenu kultura. Dakle, šta imam u ovoj saksiji? Sa strane imam grašak, u pitanju su
visoke sorte graška i da bih iskoristila kompletnu površinu ove saksije, ja ću nosače za ovaj grašak da stavim izvan saksije. Dakle, ovaj grašak će se pentrati na nosače koje će biti postavljene pored. U centralnom delu se nalazi beli luk. Beli luk je ovde u službi mlade berbe, što znači da uskoro počinje njegova berba. Sa strane je posejana blitva. Blitva je trajna kultura, što znači da ostaje tokom čitave sezone u ovoj saksiji, a pored nje je ubačena salata. Svaki centimetar ove saksije mora da bude upotrebljen, jer morate da znate da je proizvodnja vlastite hrane jedini čin otpora koji hoće i može da promeni efekat velikih korporacija. A šta još imamo u ovoj saksiji? Kao što vidite, svaki centimetar je iskorišćen. Ja sam čak spanać, njegove sadnice, ubacila tik uz grašak, jer se oni međusobno neće ometati kod rasta. Grašak raste visoko, spanać će ostati pri dnu. Kao što znate iz prethodnih videa, spanać je kultura brze vegetacije. Već za 40 dana kreće njegova berba. S obzirom da sam ja ubacila ovde sadnice, dakle za nekih 20 dana ovaj grašak će biti uklonjen. Pored graška su sa strane posejane rotkvice. Ovo su sadnice rotkvica. Zatim imamo još obavezno jednu sideratnu biljku, a to je cinija. Cinija je ovde bitna kao neko ko će privući oprašivače na vaš balkon. Ja ovde snimam izvan u sopstvenoj bašti, ali ova saksija će biti pozicionirana kao balkonska bašta. Dakle, cinija ima ulogu da privuče oprašivače. Sa strane može da se ubaci samo jedna sadnica, zato što će uskoro ovde da se odvija smena kultura. Dakle, čim uberem luk na ovo mesto, ide sadnica paradajza. Zašto ovde može samo sadnica paradajza, a ne recimo tikvice? Zato što ovde sa strane imamo trajnu kulturu, kao što je blitva. Blitva ostaje u saksiji tokom čitave sezone, tokom čitave vegetacije, čak ostaje u narodnoj sezoni ukoliko želite da uzmete njeno seme. Ova salata će uskoro za nekih 20 dana takođe dospeti za berbu. Morate da znate da je i mala salata vaš čin otpora. Dakle, možete samo da je proredite i da pustite da ona formira one lepe glavice. I u trenutku kada ubacujete ovde u sredini prvu svoju sadnicu paradajza, morate da znate da ove kulture, iako ih niste još uvek ubrali, toj sadnici neće smetati, zato što paradajz razvija svoj koren nekih mesec dana, a za ovaj prostor u saksiji mu je potrebno tek nakon 2 meseca. Dakle, imate od sadnje paradajza još nekih mesec i po dana do 2 meseca da pojedete ostale kulture. Grašak će naravno nadoknaditi azot koji je potreban zahtevnim kulturama. Nakon toga se ide ponovo sa smenom kultura. Kada paradajz završi vegetaciju, ovde će ponovo doći na red spanać, rotkvice i ozimi luk. Bašta na balkonu može biti jako dobro organizovana. Naravno, ukoliko želite da vam se napravi projekat vaše rustikalne balkon bašte, gde možete da uzgojite sve kulture, pa čak i male sadnice patuljastog voća, javite se na Trag biljke u inbox, možemo da vam organizujemo. Trag biljke tim vas čeka. Srećno!